اس ویڈیو میں ہم اپوزٹس یا متضاد الفاظ کو سیکھنے کے لیے ایک مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرا ساتھ دیجیے۔ پہلے اس لفظ کو پڑھیں گے، یہ ہے اپوزٹس، او پی پی او ایس آئی ٹی ای ایس۔ یہ بنتا ہے اپوزٹس یعنی متضاد یا الٹ۔ اب ان الفاظ کو باری باری پڑھیں گے۔ پہلے ہے بی آئی جی، بگ یعنی بڑا۔ کیا ہے یہ؟ بگ یعنی بڑا۔ اگلا لفظ ایس ایم اے ایل ایل، اسمال یعنی چھوٹا۔ کیا ہے یہ؟ اسمال یعنی چھوٹا۔ اب ان تصویروں کو غور سے دیکھیے۔ اس پہلی تصویر میں کیا ہے؟ ایلیفنٹ یعنی ہاتھی۔ اور اس دوسری تصویر میں کیا بنا ہے؟ ریٹ یعنی چوہا۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے ان دونوں جانوروں یا اینیملز میں سے کون سا بڑا ہے یعنی بگ ہے، اور ان میں سے کون سا اینیمل اسمال ہے۔ ایلیفنٹ کیا ہے؟ بگ یعنی بڑا، بالکل ٹھیک۔ تو اب ہم ایلیفنٹ کی تصویر کو بگ کے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور اب بتائیے ریٹ کی تصویر کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے؟ اسمال کے لفظ کے ساتھ۔ اسمال یعنی چھوٹا، بالکل ٹھیک۔ بگ ایلیفنٹ، بڑا سا ہاتھی۔ اسمال ریٹ، چھوٹا سا چوہا۔ بگ اور اسمال کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں۔ اپوزٹس یعنی متضاد یا الٹ۔ اب ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایچ او ٹی، ہاٹ یعنی گرم۔ کیا ہے یہ؟ ہاٹ یعنی گرم۔ اگلا لفظ سی او ایل ڈی، کولڈ یعنی ٹھنڈا۔ کیا لفظ ہے یہ؟ کولڈ یعنی ٹھنڈا۔ اب اس تصویر میں دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ ایک کپ، اور کپ کے اندر کیا ہے؟ چائے، اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ گرم ہے۔ اور اب اس دوسری تصویر میں دیکھیے کیا بنا ہے؟ آئس کریم۔ آئس کریم کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی۔ چلیے اب آپ نے بتانا ہے گرم چائے اور آئس کریم، ان دونوں میں سے کون سی چیز ہاٹ ہوتی ہے؟ چائے، بالکل ٹھیک، گرم چائے۔ تو اب ہم اس تصویر کو ہاٹ کے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے۔ ہاٹ ٹی یا چائے۔ اب بتائیے آئس کریم کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے؟ ہاٹ کے ساتھ یا کولڈ کے ساتھ؟ آئس کریم کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی یعنی کولڈ۔ تو آئس کریم کو کولڈ کے لفظ کے ساتھ ملائیں گے۔ ہاٹ ٹی یا چائے اور کولڈ آئس کریم۔ ہاٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ کولڈ۔ اپوزٹس یعنی متضاد یا الٹ۔ ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ ایس اے ڈی، سیڈ یعنی اداس۔ کیا ہے یہ؟ سیڈ یعنی اداس۔ اگلا لفظ ایچ اے پی پی وائی، ہیپی یعنی خوش۔ کیا ہے یہ؟ ہیپی یعنی خوش۔ اب اس تصویر کو غور سے دیکھیے، یہ خوش لگ رہا ہے یا اداس؟ اس کے چہرے پر اداسی ہے۔ اور اب اس دوسری تصویر کو دیکھیے، اس کے چہرے پر کیا ہے؟ مسکراہٹ، یعنی یہ اسمائل کر رہا ہے، تو یہ ہے خوش۔ یہ تھا اداس اور یہ ہے خوش۔ اب آپ نے بتانا ہے ان دونوں تصویروں میں سے کون سا چہرہ یا فیس خوش ہے، پہلا یا دوسرا؟ یہ پہلا
चेहरा क्या है? सैड। ये तो खुश नहीं है बल्कि सैड है, तो इसको सैड के लफ्ज से मिलाएंगे। सैड यानी उदास, जैसे कि इस फेस या चेहरे में नजर आ रहा है। और अब बताइए इस तस्वीर को किस लफ्ज के साथ मिलाएंगे? सैड या हैप्पी? ये मुस्कुरा रहा है, ये है खुश, तो इसको मिलाएंगे हैप्पी के लफ्ज के साथ, यानी खुश। तो ये हुआ सैड फेस और ये है हैप्पी फेस। सैड का ऑपोजिट क्या है? हैप्पी। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट। अब इन अल्फाज को पढ़ते हैं। ओ एल डी, ओल्ड यानी बूढ़ा। ओल्ड यानी बूढ़ा। अब अगला लफ्ज वाई ओ यू एन जी, यंग यानी जवान या उम्र में छोटा। यंग या जवान, छोटा भी कह सकते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे को बेबी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा है। अब देखते हैं इसका उल्ट क्या है। यह है एक आदमी जो कि बहुत बूढ़ा है। चलिए अब आपने बताना है इन दोनों में से कौन ओल्ड है, बेबी या मैन? इनमें से ओल्ड कौन सा है? मैन, बिल्कुल ठीक। तो अब हम मैन की तस्वीर को ओल्ड के साथ मिला देंगे। ओल्ड मैन या बूढ़ा आदमी। अब इस छोटे बच्चे की तस्वीर को किस लफ्ज के साथ मिलाएंगे? यंग के साथ, क्योंकि ये उम्र में छोटा है। यंग का मतलब छोटा। यंग बेबी यानी छोटा बच्चा। ओल्ड का ऑपोजिट क्या है? यंग। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट। अब इन अल्फाज को पढ़ते हैं। THICK, थिक यानी मोटा। क्या है ये? थिक यानी मोटा। अगला लफ्ज THIN, थिन यानी पतला। क्या है ये? थिन यानी पतला। अब इस तस्वीर में देखिए ये लाल रंग की किताब बहुत मोटी है और इस तस्वीर में देखिए ये नीले रंग की किताब पतली सी है। अब आपने बताना है इन दोनों किताबों में से कौन सी किताब थिक है, पहली या दूसरी? ये पहली किताब क्या है? थिक यानी मोटी। तो अब हम इस तस्वीर को थिक के लफ्ज से मिला देंगे। तो ये हो गया थिक बुक, मोटी किताब। अब बताइए इस पतली वाली किताब को किस लफ्ज के साथ मिलाएंगे? थिन के साथ, क्योंकि थिन का मतलब है पतला। तो ये हो गया थिन बुक यानी पतली सी किताब। थिक बुक और ये है थिन बुक, मोटी किताब और पतली किताब। थिक का ऑपोजिट क्या है? थिन। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट। अब इन अल्फाज को पढ़ते हैं। TALL, टॉल यानी लंबा या ऊंचा। टॉल यानी लंबा या ऊंचा। अगला लफ्ज SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट यानी छोटा। क्या है ये? शॉर्ट यानी छोटा। अब इस तस्वीर में देखिए एक दरख्त है जो बहुत ऊंचा या लंबा है और इस तरफ देखिए इस तस्वीर में क्या है? ये एक छोटा सा पौधा है। अब आपने बताना है इन दोनों तस्वीरों में से कौन सी चीज
tall ہے یعنی لمبی ہے یا اونچی ہے. درخت یا ٹری یا پھر یہ پودا یا پلانٹ. ٹری کیا ہے؟ tall. تو اب ہم اس تصویر کو tall کے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے. tall tree یعنی اونچا یا لمبا درخت. اب بتائیے پلانٹ کی تصویر کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے؟ tall یا short؟ یہ کیا ہے؟ چھوٹا یعنی short. تو اس کو ملائیں گے short کے لفظ کے ساتھ. short plant یعنی ایک چھوٹا پودا. tall tree, short plant. tall کا اپوزٹ کیا ہے؟ short. اب آپ ان اپوزٹس کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس مشق کو جاری رکھیے.